السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں کونسل کی 2 گریجویٹ حلقوں میں پولنگ، کئی اہم شخصیات بشمول وزراء، ارکان اسمبلی، پارلیمنٹ اور ارکان کونسل نے ڈالا ووٹ۔ آندھرا پردیش میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 8 افراد ہوئے زخمی۔ ملعون وسیم رضوی کے خلاف حیدرآباد کے چار مینار پولیس اسٹیشن میں کیس درج، کارروائی کا مطالبہ۔ تلنگانہ اسمبلی بجٹ سیشن کا کل سے آغاز، گورنر تملسائی سوندرا راجن مشترکہ سیشن سے خطاب کریں گی۔ 18 مارچ کو بجٹ کی پیشکش۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس وبا کے 8000 سے زیادہ سرگرم معاملوں کا اضافہ۔ حیدرآباد کے چار مینار پولیس نے قومی ٹی وی چینلز پر نفرت انگیز بیانات دینے کے الزام میں یو پی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے سابق چیئرپرسن وسیم رضوی کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ پولیس کے مطابق آئی پی سی سیکشن 295A دانستہ اور بدنیتی پر مبنی کارروائیوں کے تحت کسی بھی طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کر کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنا اور 153A مذہب کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے مابین دشمنی کو فروغ دینا کے تحت FIR درج کی گئی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ مجلس کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد بادشاہ قادری کی قیادت میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ، اسکالرز اور مختلف اسلامی اداروں کے نمائندوں کی وفد نے رضوی کے خلاف قومی ٹی وی چینلز کے ذریعے قرآن پاک کی بے حرمتی اور نفرت پھیلانے کے الزام میں شکایت درج کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کمشنر پولیس انجنی کمار سے ملاقات کی تھی اور ایک تحریری شکایت بھی پیش کی، جس پر چار مینار پولیس میں لعنتی وسیم رضوی کے خلاف 2 مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ مسالک کے علماء، مشائخین حضرات آ کر حیدرآباد کے سٹی کمشنر انجنی کمار یادو صاحب سے ملاقات کی، کیونکہ جو وسیم رضوی ملعون نے جو آ کر یہ کہا کہ 26 آیت قرآن کی نعوذ باللہ اس کو حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اس نے یاچیکا دائر کی ہے، اس کے خلاف ہم نے یہاں پر آ کر کمشنر صاحب سے کہا کہ اس کی گرفتاری کی جائے، اس کا FIR کیا جائے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بھی لفظ قرآن کا تحریف نہیں ہوا ہے، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے لیکن اس کو دین سے خارج کیا جا چکا ہے۔ اور آپ اگر ماضی میں دیکھیں گے 10 سال سے وہ اسی طرح کے بیانات کو جاری کر رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ تفرقہ پیدا کرنا، نہیں معلوم کہ کون سی طاقت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، لیکن ہم نے بار بار یہ بتایا ہے کہ اس کا تعلق یہ شیعت سے نہیں ہے، وہ اپنے نام کو استعمال کر رہا ہے، وہ انسان، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ ضمیر فروش ہے، ایمان فروش ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ یہ جو ہندوستان یہ امن کا گہوارہ ہے سب مل کر ایک ساتھ محبت سے رہ سکے۔ انجنی کمار صاحب نے کہا کہ ضرور اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگا جب انہیں شیعہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیوں ایکشن نہیں لیا اس کا؟ کیا جائے گا؟ ہم نے واٹس ایپ پہ ہر جگہ پہ کہا کہ جب وہ شیعہ ہی نہیں ہے، اس کا تعلق شیعت سے نہیں ہے، تو ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے قطع تعلق کیا جائے، اور ہم اس سے بیزاری پوری اختیار کرتے ہیں۔ ہم اس کا اعلان علناً اعلان ہم نے ہر مقام پر کیا ہے، اس کا کوئی شیعت سے تعلق نہیں۔ حیدرآباد دکن کے علماء و مشائخ
اور تمام طبقات کے نمائندہ حضرات کمشنر پولیس آف حیدرآباد سے ملاقات کرتے ہوئے وسیم رضوی ملعون کی جو حرکت ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاجی نوٹ انہیں دیا اور اس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور ان کو یہ واضح کیا گیا کہ قرآن مجید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس سے ہم کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے، اس بارے میں ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ سے خواہش کی جاتی ہے کہ سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کا کچھ کے خلاف میں کوئی کورٹ میں بھی ڈالے؟ اب اس کے بعد جو مرحلہ آئیں گے اس کے لحاظ سے غور کرتے ہوئے اقدامات کیے جائیں گے۔ متعلق جو اس نے ایک فتنہ سارے ہندوستان میں برپا کیا ہے اور قرآن شریف کی تحریف کے اس نے بات جو کہی ہے، اس ملعون کے خلاف میں آج تمام مشائخ الزام اور علماء کرام نے کمشنر پولیس سے جو کمپلین کی، دراصل وسیم رضوی خارجی ہے اور اس کو قرآن کا کسی قسم کا کوئی فہم نہیں ہے، وہ رانگ انٹرپریٹیشنز کرتا ہے، جس کے تحت میں یہ اگر معاملہ بڑھے گا تو ہندوستان کا ساری عالم عرب میں، سارے عالم اسلام میں اس کا نام بدنام ہوگا۔ تو سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ اس کے پٹیشن کو ہی فرسٹ اسٹیج میں ریجیکٹ کر دیں۔ صدر مجلس سے پارلیمنٹ کی ہدایت آج شہر حیدرآباد کے تمام مسالک کے علماء کرام اور مشائخین الزام، حیدرآباد پولیس کمشنر جناب انجنی کمار صاحب سے ان کے دفتر پہ ملاقات کی۔ سابق وقف بورڈ کے چیئرمین اتر پردیش کے وسیم رضوی کے تعلق سے جو بیانات آئے ہیں اس کو مذمت کا اظہار کرتے ہوئے تحریری طور پر شکایت پیش کی، یادداشت پیش کی۔ تمام تفصیلات سے کمشنر پولیس کو تمام علماء کرام نے واقف کرایا اور سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ کمشنر پولیس نے بھی واضح انداز میں تیقن دیا کہ ہم سخت کارروائی کریں گے اس کے اوپر اور یہ ایف آئی آر ہوگا ان کے خلاف، قانون کے مطابق کارروائی کر کے ہم ان کے خلاف زبردست ایکشن لیں گے۔ اور ہم کو توقع ہے کہ جس طریقے سے جس معزز ہستیوں نے عمر رسیدہ لوگ بھی کافی مشقت کے ساتھ اس مقام پہ شریک ہو کر اپنے مطالبات کا اظہار کیے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کمشنر پولیس فوری کارروائی کریں گے اور سب کو اپنے اعتماد میں دیں گے۔ شکریہ۔ دیش میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ کرشنا ضلع میں آٹو اور لاری کی ٹکر کے نتیجے میں پیش آیا، جس میں 5 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ نوجیویرو منڈل کے گولاپلی میں پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت نوجیویرو منڈل سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ تمام ایک آٹو میں کھیت میں کام کے لیے جا رہے تھے کہ لوری نے ان کے آٹو کو ٹکر دے دی۔ حادثے میں آٹو کے پرخچے اڑ گئے۔ جو بائیڈن ریاستہائے متحدہ کی نئے صدر ٹرمپ کی صدارت سے علیحدگی کے دوران کیے گئے کچھ اہم فیصلوں میں تبدیلی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن جو پہلے ہی ٹرمپ کے متعدد فیصلوں کو الٹ چکے ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے۔ H-1B ویزا کی اجرت سے متعلق اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ ٹرمپ نے اس سے قبل ویزا کے ساتھ کام H-1B امریکہ میں کرنے والے دوسرے ممالک کے ملازمین کی کم سے کم اجرت میں زبردست اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کنٹری چین کی سربراہی میں دریائے برہما پترا پر ڈیم کی تعمیر سے ممکن ہے کہ دائرتی ممالک کے مابین نئے تنازعات پیدا ہوں۔ چین کی پارلیمنٹ کی جانب سے دریائے برہما پترا کے نچلے حصے پر اروناچل پردیش کے قریب وسیع پیمانے پر پن بجلی پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے منظوری پر مہر لگانے سے جو تبت سے ہندوستان چاہتا ہے، ہندوستان اور چین کے مابین نئے تنازعات کو ہوا دے رہا۔ معلوم ہوا ہے کہ چینی پارلیمنٹ نیشنل پیپلز کانگریس CPC نے چین کی ترقی کے نام پر 60 منصوبوں کے تجاویز کے ساتھ 14ویں 5 سالہ منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 8000 سے زیادہ سرگرم معاملوں کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس بیماری سے 16000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ملک میں 8522 فعال معاملوں کا اضافہ ہوا، جبکہ اس بیماری سے 16637 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس بیماری سے مرنے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔
गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस की वजह से 158 अफराद की मौत हुई थी। शनिचर के रोज ये तादाद 140, जुमे के रोज 117, जुमेरात को 126, बुध को 133, मंगल और पीर 97, इतवार को 100 दर्ज की गई थी। इस दौरान मुल्क में अब तक 2,97,38,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 25,317 नए मामले सामने आए हैं, जिससे 1,13,59,045 अफराद से मुतासर हुए हैं। इस दौरान 16,637 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। कजाकिस्तान में एक फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। शदीद तौर पर जख्मी होने वाले दोनों अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हफ्ते के रोज कजाकिस्तान के बॉर्डर गार्ड से ताल्लुक रखने वाला एक AN-26 फौजी तैयारा दारुल हुकूमत नूर सुल्तान से रवाना हुआ। अलमाती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। गिरे हुए तैयारे से लगी आग और घना धुआं देखा गया। रियासती वजारत की हंगामी वजारत ने बताया कि हादसे के वक्त तैयारे में 6 अफराद सवार थे, जिसमें से 4 अफराद हलाक हो गए और 2 जख्मी हो गए। मिनियापोलिस सिटी काउंसिल ने रियासत मुत्तहिदा में नस्ल परस्त सिया फार्म शख्स डेरेक चोवन नामी नस्ल परस्त सफेद फार्म पुलिस एहलकार जॉर्ज फ्लाइट के अहल खाना को होने वाले नुकसान में 2.7 बिलियन यानी कि 196 करोड़ 26 लाख रुपए देने पर इत्तफाक किया। फ्लाइट के कुंबे के वकील बैन क्रम्प ने कहा है कि शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी का यह सबसे ज्यादा मुआवजा है। उन्होंने कहा कि कानूनी जंग में पहली फतह जीत गई थी और मुजरिमों को सजा के लिए अभी भी लड़ना पड़ा है। YCP ने कर्नूल जिले एमिगनोर शहरी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। कस्बे में तकरीबन 34 वार्ड्स हैं और उनमें से 2 YCP मुतफिका है। बाकी 32 वार्डों के लिए इंतखाबात हुए, जिनमें से YCP ने 29 वार्डों में कामयाबी हासिल की और TDP ने 3 वार्डों में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही YCP उम्मीदवार कोडिगंटी रघु ने म्यूनिसिपल चेयरमैन की निशस्त जीत ली और कहा कि इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कामयाब बनाया। असेंबली इंतखाबात में 14 में से 14 निशस्तें जीतकर शरकत ने यह साबित कर दिया कि उसने कर्नूल से मुंह नहीं मोड़ा। इंतखाबात में तमाम बल्दियात में YSR अर्बन लोकल बॉडी ने भी कामयाबी हासिल की और एक बार फिर जिले में अपनी ताकत का सो लगाया। वेंकप्पा ने कर्नूल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ अडोनी, नंदियाला, एमिकानूर, अलागड्डा, दाउने, नंदी, कोटकूर, गदूर और आत्मागुरु के बेशतर वार्डों में कामयाबी हासिल की है। कर्नूल कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा वोट जीतने की उम्मीद करने वाले तेलुगु देशम पार्टी मायूस हो गई। अडोनी, नंदियाल और एमिकानूर जैसी बड़ी म्यूनिसिपालिटियों में भी तेलुगु देशम इख्तिदार पर अपना कब्जा नहीं कर सकी। ఇవాళ ఈ విజయము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కష్టార్జితం, రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశీస్సుల వల్ల, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కష్టార్జితం వల్ల ఈ విజయం సాధించాం. ఈ విజయాన్నంతని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంకితం చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మా జీవితాన్ని ఆయనకు అంకితం చేశాం. ఆయన నిత్యం ప్రజల్లో ఉండి ప్రజల కష్ట సుఖాలు తెలుసుకొని ఈ 2 సంవత్సరాల్లో అంటే ప్రజల మనసులో ఎంతటి స్థానం సంపాదించినాడన్న సంగతి ఈ విజయాన్ని చూస్తేనే తెలుస్తుంది. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా, ఏ గడప దొక్కినా జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఒకటే నినాదం. ఈ 2 సంవత్సరాల పీరియడ్లో ఆయన చేసినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అమ్మఒడి, ఆసరా, చేయూత, వాహనమిత్ర, రకరకాల పేర్ల విన ఇవన్నీ కాకుండా కూడా రిజర్వేషన్ల పరంగా బీసీలకు 56 కార్పొరేషన్లు ఇచ్చినాడు. అట్లాగే 50% రిజర్వేషన్ అన్ని నామినేటెడ్ పదవుల్లో, నామినేటెడ్ వర్క్స్ లో 50% చేశాడు. రాజకీయ పరంగా కూడా రిజర్వేషన్లను సుప్రీంకోర్టు 50% చేసిన వాస్తవికత 60% చేద్దాం, మన చేతిలో పని కదా అని 60% చేసినటువంటి ఘనత ఈ దేశ చరిత్రలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఏకైక వ్యక్తి. ఇన్ని చేసినాడు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా వైఎస్ఆర్సీ పార్టీ స్వీప్ చేస్తుంది, ఏమాత్రం సందేహం లేదు. మిగతా పార్టీలు డిపాజిట్లు కూడా కోల్పోయినా ఇప్పుడే చూస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్కరికి డిపాజిట్ వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా బలపరుస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో 5 ఏళ్లు కాదు 20 సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అని రాష్ట్ర ప్రజలు
प्रकाशम जिले कनिगिरी के एमएलए बोरा माधव सुधन यादव ने कनिगिरी बल्दिया के पूरे 20 वार्डों पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए याद दिलाया कि कनिगिरी हलके में तेलुगुदेशम पार्टी के रहनुमा दूसरे हलकों में गए थे जहां उनके अल्फाज दुरुस्त नहीं थे और उसके नताइज देखने वालों के लिए शमपेट थे। उन्होंने इस मौके पर 20 वार्ड के उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। 117 మంది సర్పంచులు 20 మంది కౌన్సిలర్లు గెలుచుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ గెలుపంతా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో వారు 22 సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేశారు. కులం మతం ప్రాంతం రాజకీయాలకు అతీతంగా సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చాం. తెలుగుదేశం పార్టీలకు ఎక్కువ పథకాలు వచ్చినాయి. ఇక్కడే 50 ఎకరాల్లో అక్కచెల్లెలు వెళ్ళపడాలు ఇచ్చాం. దాంట్లో సగం మంది టీడీపీ ఉన్నారు. నాకు తెలిసినా కూడా దగ్గరుండి మేమే పంచాం. వాళ్ళందరూ మంచి ఉద్దేశంతో పార్టీని చూడలేదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారినే చూశారు, దాని గుర్తు కొట్టేశారు. నిదర్శనం ఈరోజు 20 మంది కౌన్సిలర్లు. ధర్మం గెలిచింది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆశయాలు ముందుకు చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి కొట్టేశారు. జగనన్న పాలన చూసి మెచ్చుకొని ఇంకా జగనన్నకు సపోర్ట్గా ఉండాలని చెప్పి, ముఖ్యమంత్రికి మేము అండగా ఉండాలని చెప్పి కనిగిరి ప్రజలు ఈ విధంగా క్లీన్ స్వీప్ చేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, ప్రెసిడెంట్ని 20 మంది కౌన్సిలర్ వాళ్ళకి గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నాం. రేపు మన్నాడు కలిసి అందరం కూడా. जिले प्रकाशम में बिजली के झटके से किसान की मौत हो गई। प्रकाशम जिले कृषडो जोन कोलूरू गांव के रिहायशी निक्का कोटेश्वर राव 45 साल अपने फार्म पर काम करने के लिए जा रहे थे कि अपने फार्म पर काम करने के दौरान उससे बिजली का झटका लग गया। इस दौरान उनकी मौत वाकई हो गई। उन्हें एक बेटी और बेटा है। उनकी बेटी एक निजी कॉलेज में डिग्री हासिल कर रही जबकि उसका बेटा इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रहा। अडोनी बल्दिया इंतखाबात में 42 वार्डों के साथ 156 साल अडोनी बल्दिया में एक नई तारीख रकम की है। वाईसीपी पार्टी 9 सीटों पर मुतफिका थी। वार्ड के 33 मेंबरों के लिए इंतखाबात हुए। हुक्मरान वाईसीपी के साथ टीडीपी, जनसेना, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम और एमआईएम 33 वार्ड निशस्तों के लिए इंतखाब लड़ा है। మన అర్బన్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అంతా కూడా ప్రశాంతంగా కౌంటింగ్ కూడా ముగిసింది. సో మాకు అన్ని రకాలుగా సహకరించినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులు కానీ, అధికార అనధికార కమ్యూనిస్టు అందరూ నాయకులకి నేను డిపార్ట్మెంట్ తరఫున థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను. సో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా విజయోత్సవాలు, ర్యాలీస్, క్రాకర్స్ కాల్చడము, చిన్న చిన్న గొడవలు పెద్దగా మార్చడం ఇవన్నీ కూడా దయచేసి ఇవన్నీ వద్దు. ఎందుకంటే గెలుపు ఓటములని స్పోర్టివ్గా తీసుకుని అందరూ కూడా మళ్ళీ కలిసిమెలిసి మీరు రొటీన్గా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారని ఆశిస్తున్నాను. మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్. बाएं बाजू के उम्मीदवार जया सारथी रेड्डी और तहसीलदार रंजीत के साथ पुलिस की जानिब से हुक्मरान जमात के कारकुनों को इंतखाबी कवायद को नजरअंदाज करने के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने में मुबैना लापरवाही पर पुलिस से झगड़ा हुआ जब बॉयज जूनियर कॉलेज में वोटिंग हो रही थी। नलगुंडा, वरंगल और खम्मम एमएलसी इंतखाबात के जिले महबूबाबाद में उसने कुछ देर के लिए एक कशीदा माहौल पैदा कर दिया। बाएं बाजू को तशवीश थी कि पुलिस भी टीआरएस कारकुनों की हैसियत से काम कर रही और पुलिस और अफसरान का तर्ज अमल ठीक नहीं था। చాలా కీలకమైన ఎన్నికలు ఇవి. ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. దాదాపు 30వ తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి రెఫరెండమే. కాబట్టి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా మీరంతా పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అలాగే పూర్తి విజయావకాశాలతోటి ఈ గడ్డ మీద తిరిగి అడుగు పెడతానటువంటి నమ్మకం నాకుంది. అలాగే అధికారులు కూడా ఇప్పటికి కూడా అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వివరించడం తగదు. దారుణంగా వేధిస్తున్నా కూడా టాప్ లెవెల్ అధికారులు, కింది స్థాయి ఉద్యోగులు కాదు,
పై స్థాయి అధికారులు అనవసరమైనటువంటి ప్రాపకం కోసం అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులకు దుర్వినియోగానికి పాల్పడే విధంగా సహకరించడం సరైనది కాదు. ప్రజాస్వామ్యం కూడా మిగలదు, మిమ్మల్ని కూడా బతకనివ్వరు. మేము మాత్రం దాన్ని అడ్డుకొని తీరుతాం. అధికారిక దుర్వినియోగానికి కొద్దిమంది అధికారులు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టమనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా పట్టభద్రులందరికీ కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ ఉన్నారు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు. ఓట్లు కొంటామని ఒక ఎమ్మెల్యే చెప్తాడు. ఒక ఎమ్మెల్యే పోలింగ్ బూతులల్లా జొరబడి లోపల ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాడు. లోపలనే ప్రలోభాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడు. దొంగ ఓట్లు వేయించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంత అడ్డగోలుగా చేస్తూ ఉంటే పట్టభద్రులరా రండి, మీ ఓటును తప్పకుండా వినియోగించుకోండి. ఏం చేసినప్పటికీ, ఎంత ఒత్తిడి చేసినప్పటికీ మీ అంతరాత్మ ప్రబోధం మేరకు ఓటు వేయాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ వామపక్ష పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థిగా ఖచ్చితంగా విజయం. रियासत तेलंगाना में 8 बजे सुबह ग्रेजुएट एमएलसी के इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज हुआ। सुबह 9 बजे तक आगाज होने के बावजूद पोलिंग सुबह 9 बजे के बाद दोबारा शुरू हुई। वरंगल, खम्मम, नलगोंडा ग्रेजुएट एमएलसी के इंतखाबी मैदान में 71 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम मुश्तरिका वरंगल, नलगोंडा, खम्मम अजला में 5,32,565 ग्रेजुएट्स ने अपने वोट दर्ज करवाए। हुकाम ने 731 पोलिंग स्टेशन कायम किए। पुलिस ने वरंगल के इलाके में बूथों पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे। पोलिंग 115 पुलिस एहलकारों की निगरानी में हुई और शाम 4 बजे तक जारी रही। तमाम ग्रेजुएट्स ने आजादाना तौर पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। వికుమార్ కల్కోట ఏసీపీ వరంగల్. మన వరంగల్ డివిజన్ పరిధిలో మొత్తం 35 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. 8 లొకేషన్స్లలో ఉన్నాయి. 6 రూట్లు ఉన్నాయి. దీనికి ఏసీపీగా నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను. 6 రూట్లో కూడా 6 మంది సిఐలు ఉన్నారు. 6 మంది ఎస్ఐలు కూడా మొబైల్ ఆఫీసర్స్గా ఉన్నారు. ఒక 14 మంది పిఎస్ఐలు ఉన్నారు. మొత్తం సిబ్బంది 115 మంది మన డివిజన్లో ఉన్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు పోలింగ్ అనేది జరిగింది. సాయంత్రం 4 గంటల వరకే అయిపోతుంది. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సంఘటన జరగలేదు. ప్రశాంతంగా కూడా జరుగుతుంది. మన డివిజన్తో పాటు అయిన వాళ్ళు కూడా నాకింటికే వస్తే నేనే చూసుకుంటాను. యాక్చువల్గా అది మామూలు కిందకి అవుతుంది, కానీ మన రూట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం చూసుకుంటుంటాం. హన్మకొండకు సంబంధించి కూడా, సుబేదార్కి సంబంధించి కూడా ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా మనమే చూసుకుంటుంటాం. ఇప్పటికైతే ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. గ్రాడ్యుయేట్స్ కాబట్టి అందరూ కూడా డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి క్రమశిక్షణతో వస్తున్నారు. ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఓటర్ స్లిప్ ఉండాలి, ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఏదైనా కూడా ఉండాలి. అవి 2 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లోపల రాణిస్తాం. సెల్ ఫోన్స్ అనేది నాట్ అలౌడ్. క్యాండిడేటు లేకపోతే దీంట్లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది లేదా ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం అనుమతి ఉంటుంది తప్ప మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా అనుమతి లేదు. ఎవరైనా వచ్చినా కూడా వాళ్ళని పంపించడం కూడా జరుగుతుంది. 200 మీటర్ల దూరంలో మనం ముగ్గు పోయటం కూడా జరిగింది. అది దానికి దూరంగా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఎలాంటి వైలేషన్ లేకుండా, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వ్యతిరేకంగా కాకుండా ఎవరైనా కూడా ఉండొచ్చు. సో లోపలికి రావటం కానీ, న్యూసెన్స్ చేయడమే కానీ, పోలింగ్ బూత్ దగ్గర రావడం కానీ అఫెన్స్ అవుతుంది. దాని మీద చట్ట ప్రకారం वाईसीपी ने करनूल जिले धोने म्यूनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। म्यूनिसिपल एरिया में 32 वार्ड्स हैं, जिनमें से 25 वार्ड मुत्तहिद हैं। जिन 7 वार्डों में इंतखाबात हुए थे उनमें से 6 ने वाईसीपी कामयाबी हासिल की, जबकि एक और वार्ड को वाईसीपी की हिमायत याफ्ता सीपीआई उम्मीदवार ने जीता। इसके साथ ही वाईसीपी ने म्यूनिसिपल चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। किसानों की हालत जार अफसोसनाक है, क्योंकि वो अपनी मुश्किल से कमाई हुई फसलों की नाकाबिल बर्दाश्त सरमायाकारी या नाकाबिल बर्दाश्त कीमतों के सबब कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। जिले नेल्लोर के इंतखाबी हल्के के वंजामूर और कालीगरी मंडलों में मिर्च की फसल ज्यादातर काश्तकार काश्त करते हैं। वंजामुरू जोन के बेशतर किसान बागवानी की फसलों के हिस्से के तौर पर मिर्चों की काश्त कर रहे। 1 एकड़ और 20,000 रुपए फी एकड़ की सरमाकारी के साथ फसल छोटी कीमत पर या छोटे खेत पर रह जाती है। वो जानते हैं कि फसल काटने वाले मजदूर भी नहीं आएंगे। इस सूरत हाल में किसानों की हिमायत करने वाले रईस जकैत साली से पीठ फेर रहे हैं। वंजामूर के पाईडाला रामी रेड्डी ने अपने 12 एकड़ पर मिर्च की फसलें लगाई हैं और इसके लिए एक पैकिंग हाउस, मल्चिंग और फार्म भी कायम किया है।
ఆల్రెడీ వచ్చేసి మిరపకు వచ్చేసి ఎకరాకి 70 నుంచి 80 వేలు దాకా ఇప్పటికి ఖర్చు పెట్టున్నాము. ఇంకా నుంచి కూడా దాదాపు 30-40 వేల రూపాయలు ఎకరా ఖర్చు పెట్టాలి. కానీ ఇప్పటికైతే కాయ అంతా వచ్చున్నా కూడా ఈ కాయని మేము కోసేదానికి కూడా మాకు కూలీలకి సమస్య అయిపోయి కూలీలకి దొరక్క, ఈ కూలీల వల్ల కాకుండా మద్దతు ధర లేకపోవడం వల్ల కేజీ వచ్చి 6 రూపాయలు 7 రూపాయలకి మనం కాయలు కోస్తే ఈ కూలీలకి కూడా రావని చెప్పి మేము వెంటనే పంటని వదిలేసి ఉన్నాము. ఈ విధంగా కాపున్నా కూడా మేమంతా వదిలేసేసుకొని మేము కష్టపడుతున్నాము. దీన్ని రైతులని స్పందించాలని చెప్పి, రైతు గురించి స్పందించాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ని పదే కోరుకుంటున్నాము. ఆఫీసర్లు కానీ గవర్నమెంట్ని. మిరప చెట్లు కూడా వదిలేస్తున్నారు, చాలా వదిలేసి చాలా వదిలేస్తున్నాం కూడా. 20 ఎకరా రేట్ లేక 5 రూపాయలు పెడతాం గిట్లు. వీళ్ళకేం గిట్టదు అసలు. 60 మంది 70 మంది కూలీలు పెట్టాలి. మళ్ళీ ఏమంటాం 5 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇచ్చేది 5 రూపాయలు. గవర్నమెంట్ ఎవరు ఏమి ఇవ్వటంలా, అందుకని చెప్పేసి ఇంకా వదిలేస్తుండ్రు, కొయ్యటం లేదు. వచ్చిన కాడికి వస్తుంది, పోయిన కాడికి పోయినాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు వదిలేస్తుండ్రు. కానీ మేము ఎలా బతకాలని మేము రైతులమే అంటున్నాం, కూలీలమే అంటున్నాం. మేము ఎడ చేస్తారో ఏమో మాకు తెలియదు. ఇంకా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇస్తే తీసుకోండి, లేదంటే మా డబ్బులు మాత్రం మాకు ఇవ్వండి. కూలీలు బతకాల్సిందే, రైతుకు ఒక్క పైసా కూడా రాదు. రేట్ ఎంత? నమస్కారం, మాది నెల్లూరు డిస్టిక్, మాది వింజమూరు గ్రామం, వింజమూరు మండలం, వింజమూరు గ్రామం. నేను గత సంవత్సరాలుగా ఈ కొన్ని దానిమ్మ వేసున్నాను, అంతర పంటలో మిర్చి వేసున్నామండి. ఈ మిర్చికి వచ్చేసి మద్దతు ధర రేటు లేక ఎన్నో అవస్థలు పడుతూ చేతికి వచ్చిన పంట కూడా కొయ్యలేక వదిలిపెట్టేస్తున్నాము. ఈ కూలీలు ఎక్కువ రావడంలో, కూలీల కొరతతో, ఈ కరువు పని వల్ల కూలీల కొరతతో కూలీలు ఎక్కువయ్యి కాయ కోసే పరిస్థితి కూడా లేదు. కిలో వచ్చేసి 7 రూపాయలు 6 రూపాయలకే అడుగుతున్నారు మార్కెట్లో. ఈ మార్కెట్ని బట్టి మేము కూలీలకు కూడా రాక మేము ఎక్కువగా కాయ అయితే కొయ్యటం లేదు. అదేవిధంగా మేము ఈ పాంపౌండ్ ఒకటి తీసున్నాము, ప్యాకింగ్ హౌస్ ఒకటి చేస్తున్నాము. గవర్నమెంట్ తరఫున ప్యాకింగ్ హౌస్కి వచ్చేసి 4 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాము. ఈ పాంపౌండ్కి వచ్చేసి 3.5 లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టాము. కానీ వాటికి గవర్నమెంట్ వల్ల మాకు ఎటువంటి సహాయం అందలేదు, మాకు రాయితీలు రాలేదు. అదేవిధంగా మిర్చికి వచ్చేసి మల్చింగ్ కూడా వేసాము. డ్రిప్కి అయితేనే మల్చింగ్ అయితేనే ఖర్చు మాత్రం ఎక్కువగా ఎకరాకి 1 లక్ష రూపాయల దాకా ఖర్చు పెడుతున్నాము. కానీ ఎంత ఖర్చు పెట్టి అంత చేసినా కూడా ఇప్పుడు తీరా మిర్చి పండించి చేసేసరికి మిర్చి రేటు లేదు. ఈ రేటు ప్రకారం చూస్తే కూలీలకే సరిపోతుంది. అందువల్ల మేము మిర్చి కూడా కొయ్యకుండా ఆఫ్ చేసి ఉన్నాము. అందువల్ల ప్రభుత్వాలు ఏదైనా స్పందించి మద్దతు ధర ఏదైనా కల్పించి, గిట్టుబాటు ధర కల్పించి రైతులను ఏదైనా ఆదుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం పదే. कड़पा जिले लक्कीरेड्डी पल्ली अनंतपुरम ली जतारा वेंपल्ली गंगा माता मंडल के थंगाड़पल्ली गांव से बंदनिका बांडी काटी तक गांव की खूबसूरती को देखने के लिए सफर किया जा रहा है। रायलसीमा में सबसे मशहूर लक्कीरेड्डी पल्ली अनंतपुरम गंगम्मा था तली जतारा का आगाज हो गया है। 3 रोजा मेले के इंतजाम किए गए हैं। लक्कीरेड्डी एप्पल जोन के अनंतपुर गांव में हर साल लाखों अकीदतमंद गंगा जतारा जाते हैं। मेले का आगाज हर महाशिवरात्रि के बाद दूसरे दिन से होता है। इस तनाजुर में अकीदतमंद गंगा जतारा जाने के लिए मुख्तलिफ रास्तों की तलाश में है। पस मंजर में थांगाड़ापल्ली गांव से बैलगाड़ियों की खूबसूरती से सजा दिया गया है और गाड़ियां वेमल पल्ले रोड से गुजर रही हैं। नाज़रीन, फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कौंसिल की 2 ग्रेजुएट हलकों में पोलिंग। कई अहम शख्सियात बशमूल वुज़रा, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट और अरकान कौंसिल ने डाला वोट। आंध्र प्रदेश में पेश आया खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और 8 अफराद हुए जख्मी। मलऊन वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद के चारमीनार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली बजट सेशन का कल से आगाज। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन मुश्तरका सेशन से खिताब करेंगी। 18 मार्च को बजट की पेशकश।
मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस वबा के 8,000 से ज्यादा सरगर्म मामलों का इजाफा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।